older we become, the more forgetful we become. Okay, well, so today we're going to discuss about skill 5, vocabulary in context question, yeah. So the question is, what is the meaning, blah blah, kemudian which of the following is closest in meaning to, kemudian blah blah, could best replaced by which of the following. Jadi ini contoh pertanyaan yang biasanya muncul di pertanyaan vocabulary. Jadi dia menanyakan apa makna daripada kata tersebut dan kita harus mencari yang mana yang sinonimnya paling cocok. Jadi what is the meaning, which of the following is closest in meaning to, kemudian could best replaced by which of the following. Nah, contohnya seperti ini tadi ya. Jadi kata geranium di sini bisa digantikan dengan kata apa. Jadi misalnya kita harus baca dulu konteksnya. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her plant. Jadi the question again, geranium is probably which of the following? Sofa, chair, fish, plant. Nah kalau misalnya teman-teman tidak mengerti artinya apa, misalnya totally blank ya, tidak ada trik yang mungkin sedikit bisa dikatakan trik yang kurang mendidik. Tapi ini biasanya saya pakai kalau misalnya saya tidak mengerti atau saya sarankan ke siswa kalau mereka tidak mengerti sama sekali soalnya. Jadi lihat saja pilihannya di sini, kira-kira yang mana keempat ini yang mana keempat ini yang sangat tidak sinkron dengan satu sama lain. Jadi misalnya di sini yang manakah di sini mempunyai makna yang berbeda atau mempunyai jenis kata yang berbeda. Misalnya sofa, chair dengan fish dan plant. Dari sini kita bisa memilah bahwa dari jenis jawaban di sini kita bisa melihat bahwa ada satu di situ yang betul-betul tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Misalnya kan sofa dengan chair itu kan ada berhubungan ya. Oke. Kemudian fish dengan plant itu tidak berhubungan. Tidak ada hubungannya antara fish dengan plant. Mereka tidak mempunyai persamaan di situ. Jadi ada makna yang kontras. Nah, berarti bisa kita mengambil kesimpulan bahwa antara sofa dengan chair di sini sofa dan chair di sini bukanlah jawaban yang paling cocok di sini. Nah, sama dengan fish, karena kita di sini ada kata, anggaplah misalnya Anda teman-teman bisa memahami sedikit kata grow di sini. Grow, iya. Jadi apakah yang grow itu tumbuh? Jadi yang tumbuh itu adalah tanaman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tanaman. Itu kalau misalnya teman-teman bisa memahami sedikit artinya, tapi kalau tidak, biasanya kata yang mempunyai jenis kata yang berbeda dengan yang lainnya, maka itulah jawabannya. Tapi tidak bisa mengandalkan teknik itu ya. Akan mungkin nanti bisa kita perhatikan jenis soal yang lainnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya you are asking about the vocabulary, jadi what we have to do, we have to see the context first. Jadi Anda harus tahu dulu konteksnya tentang apa. Jadi sekali lagi kita cukup menggantikan kata geranium di sini dengan kata sofa. Apakah cocok? Kayaknya tidak cocok. Chair, jadi a large chair tidak cocok. A fish,
A large fish growing in a pot kayaknya juga tidak cocok. Jadi yang paling cocok adalah a plant, ya. Jadi a plant, a large plant growing in a pot. Jadi kita harus memahami konteksnya. That's the simple way to answer these questions. And then pertanyaan yang lain biasanya berhubungan dengan where question, ya. Jadi where in the passage. Jadi sebentar kita latihan, saya jelaskan dulu contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul. Jadi biasanya pertanyaan where in the passage, jadi di manakah di paragraf berada. Ini sangat sederhana karena gampang dilacak, ya. Jadi the answer can be in any of the lines listed in the answer to the questions. Jadi what we have to do, choose the keyword, cari kata kuncinya, kemudian skim in the passage, and then read where the keyword exists. So you don't need to read all the passages, ya. Okay, for example here, pertanyaannya, where in the passage does the author define the word capital? Jadi ada di sini adalah define. What is define? What is the meaning of define? Terdapat ya, bukan? Define, what is that? Define. Menetapkan. Definisi. Ya, so where in the passage does the author define? Define ini berasal dari kata definisi. Jadi di manakah di paragraf pengarang, author means pengarang, mendefinisikan kata capital, ya. Capital. Jadi ini sangat sederhana, jadi cari saja kata kuncinya capital. Jadi capital berada di Paragraf pertama, ya. line kedua, ketiga. Ya, oke, capital. This is capital, ya. And ingat di sini dia bertanya di mana penulis mendefinisikan. Jadi define. Jadi kita harus mencari definisi dari kata capital. Jadi capital. Jadi inilah capital is the actual building where the government officials meet. Jadi this is the answer, ya. Jadi ini jawabannya. Jadi we just need to count. Kita cukup menghitung dia ada di baris mana, misalnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Jadi dia berada di baris 5 dan 6. Nah, karena ini tidak ada 5 dan 6, berarti soal saya kayaknya yang salah ini. Line 3. 1, 2, 3. Opsi jawabannya kali, Mister, yang salah. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, ya. Iya. Not capital, ya. Waduh, saya salah tulis ini. So the capital, ya, this one. Not capital, sorry guys. So capital, jadi kata capital, ya. Jadi capital is the location of the center of government. Jadi this one, ini berada di baris mana? Jadi just count 1, 2, 3, 4. Jadi dia berada di baris 4. Jadi the answer is Charlie, ya. So the answer is Charlie. That's it, guys. This is very simple anyway. Kemudian another one, for example, where in the passage does the author mention? Jadi di mana penulis menyebutkan where the USA capital can be found. Jadi di mana USA capital bisa ditemukan, ya. So where in the passage. Jadi di mana bisa ditemukan, ya. Jadi di sini kita bisa mencari kata kunci jadi capital. Jadi pertanyaannya adalah where in the passage does the author mention where the US capital can be found, ya. Jadi di mana US capital bisa ditemukan, ya. Jadi dia menanyakan tentang
lokasi. Lokasi. Jadi di mana Land. di sini lokasi ya? This is the capital Delta. USA ya. Delta. Yeah, this is the answer. Delta. Iya. So it's land. located in Washington ya. Jadi dia capital building is located in Washington, which is capital city of the United States. Jadi the answer is Delta ya. Iya. So line 6 and 8. Jadi just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 6 to 8. Starting from here, in the United States, for example, blah 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 blah. Okay, guys, I think that's the example of the questions that sometimes come up in TOEFL. Yeah, the first is about what is the meaning of the word, and then in which line the word exists. Okay, now we can maybe have some practices. Okay, well guys, now let's start. Let's make your hand dirty. Supaya tidak mengantuk, bagus kalau berpikir ya. Okay, well. Ini sudah dikerja atau belum? Belum, Mister. Belum, Mister. Belum ya, so let's do it right now together. Okay, well, so the word pigment in line 2 is closest in meaning to. Jadi pigment, di mana dia berada? Pigment itu where Baris 2. wait. Delta. So again, jadi pigment, this is pigmentnya line 2. Okay, well. Jadi again guys, the way to answer this question, jadi kita harus you just need to find where the word exists. Misalnya dia di baris kedua, jadi baca dari awal pertamanya, kemudian coba ambil kata ini, kemudian kasih masuk di sini ya. Misalnya skin, kita ambil skin, kita kasih masuk di pigment, kita ganti. Jadi apakah kira-kira maknanya akan sama kalau misalnya kita ganti dengan kata ini? Jadi misalnya this is because the melanin, the skin that color the eyes, the skin. Jadi misalnya the skin that colors the eyes, jadi kulit yang mewarnai mata. Kira-kira cocok enggak? It's not on the surface of the iris. Tidak. Jadi Mister. ini dia membahas tentang when babies, tentang Cantikan. baby ya. Bayi yang baru lahir mempunyai warna yang kebiruan. Kenapa ya? Nah, kemudian muscles. Jadi kita ganti muscle. Jadi the muscle that color the eyes, tissue that color the eyes. Jadi yang paling cocok adalah color. Delta ya. Jadi the color that colors the eyes. Jadi warna yang mewarnai mata is not on the surface of the iris. Okay. Nah, sekali lagi guys, kalau misalnya that's the first strategy to do. Jadi kita cukup menggantikan katanya di sini dan kita harus memahami konteksnya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak memahami ini, tidak memahami maknanya semuanya, atau tidak mau terlalu lama menghabiskan waktu, maka cukup perhatikan saja di sini. Misalnya skin, muscle, tissue, color. Lihat di sini kira-kira yang mana yang kata yang mempunyai kelas yang sangat berbeda. Kalau misalnya kan skin, muscle, tissue, ini kan apa ya? Benda ya. Satu keluarga. Satu rumpun. Misalnya skin, muscle, tissue. Yang tidak termasuk di sini dalam satu rumpun adalah color. Ya enggak? Coba kita ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau lihat bacaan, kira-kira the word surface in line 2
Is closest in meaning itu kira-kira yang mana di sini yang sangat berbeda katanya. Top, inside, back, bottom. Kira-kira. Jadi kira-kira yang mana yang tidak termasuk dalam satu rumpun di sini? Oke. Ya? Kalau misalnya teman-teman mau menganalisa, yang mana kira-kira yang Rafu. ya? Oke, well. Ini kan semuanya posisi ya, semuanya posisi. Ini semuanya posisi, tapi ini posisinya ya yang mana kira-kira yang sangat berbeda posisi di sini? Bottom. Bottom itu artinya di bawah. Di bawah. Back itu artinya Belakangnya. belakang, inside Belakang. Dalam. Samping. bagian dalam, top Dalam. Atas. di atas. Nah, yang mana di sini yang posisinya berjauhan? Inside bukan? Rafu. Yang mana di sini posisinya? Jadi yang mana posisi di sini? Ini kan semuanya posisi, tapi yang mana yang paling berbeda di sini? Yang tidak berdekatan satu sama lain. Kalau misalnya ini guys, inside, back, and bottom, ini kan semuanya berada di bagian bawah ya. Jadi inside, back, bottom, dia itu berada di bagian-bagian belakang. Nah, yang paling yang berada di posisi atas di sini sendiri adalah top. Ini yang berbeda ya. Ini yang berbeda. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Jadi the word surface. Oke, kata surface di mana dia berada? Baris kedua. Ya, ini ya. Oke, well, kalau misalnya teman-teman dengan cara seperti tadi bingung ya, maksudnya ragu-ragu, pakai sistem yang ini saja, yang betul. Jadi cukup kita gantikan kata surface itu dengan kata misalnya tadi top ya. Jadi is not on the top of the iris, ya. Jadi kemudian yang kedua inside is not on the inside. Kayaknya tidak cocok ya kalau kita mengatakan on the inside. Kemudian back is not on the back of the iris. Instead, it is within the creases of the iris. Okay, well, kemudian bottom, jadi is not on the bottom of the iris. Jadi is not on the surface. Jadi kata surface di sini paling cocok jika dia digantikan dengan kata top ya. Jadi kalau misalnya kata inside, back dengan bottom, jadi that's how to answer. Kita cukup menggantikan posisi kata di sini dengan pilihannya ya. Jadi kalau misalnya dia cocok, maka that's the answer. Tapi teman-teman harus baca dulu konteksnya. Misalnya when babies are born, they always have blue eyes. This is because the melanin, the pigment that color the eyes, is not on the surface of the iris. Jadi it's not on the top of the iris. It's not in the inside, it's not in the back, it's not in the bottom. Okay, well, now here, number 3, the word permanent. Where can we find permanent? Paragraf kedua. Ya. Baris ke-6. Ya, this one ya, permanent. So the word permanent in line 6 could best be replaced by apakah changeable, lasting, dark, and possible. Nah, caranya seperti tadi, jadi changeable kita gantikan coba di sini. Jadi kita harus baca dulu konteksnya. Jadi after a few months, the melanin moves to the surface of the iris.
It is the amount of melanin on the surface that determines a person's permanent eye color. Jadi a person's changeable eye color. Changeable dengan permanen kayaknya cocok ya. Enggak. Kemudian Cocok. lasting eye color Bisa. bisa. Destinable Dark eye body. color, kemudian possible eye color. Jadi yang paling cocok di sini adalah Bravo. aku ya, Bravo. lasting ya. Ya. Oke, jadi the word permanent. Jadi kalau changeable, dark and possible. Okay, how about number 4? The word point in line 7 will be replaced by which of the following? Dot, era, time, or place. So in point in line 7, where is it? Oh, here. Baris ketujuh. Ya, this one ya. Nah, kalau kita gantikan kata point di sini, let's see. So it is at this point that a baby's eye develop to color they will have for a lifetime. So it is at this point that a baby's eyes develop the color they will have for a lifetime. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini, so it is at this dot, cocok enggak dengan dot? Dot itu Tidak. Enggak. .com, dot itu sama Baik. dengan titik ya. Tik. Iya. Cocok enggak kira-kira kalau kita ganti kata dot? Tidak ya? Tidak. So Tidak cocok. it is at this era. Cocok enggak kalau kita ganti kata era di sini? Tidak. Enggak. Tidak ya. Kalau misalnya, so it is at this time that a baby's eye develop. Cocok enggak? Kalau kita ganti time di sini, Tidak. tidak juga. Tidak. Terus, so it is at this place Please. that a baby's eyes develop. Cocok kalau kita gantikan place. Yang mana kira-kira yang paling cocok di sini? Kita ganti kata time atau place. Coba Time. kalau coba kita baca konteksnya ya. After a few months, the melanin moves to the surface of the iris. It is the amount of melanin on the surface that determines a person's permanent eye color. So it is at this time that a baby eye develop. Time. Atau it is at this place. Time. Kira-kira yang cocok Time. pada tempat inilah mata bayi berkembang, atau pada waktu inilah Waktu ini. mata air, mata baby itu berkembang bayi. warnanya. Berkembang. Ya Charlie berarti. Ada masa ya. Charlie. So the answer Charlie. is time ya. Time. Time is yang paling cocok di sini. So that's what to do when we are answering this question. Kalau tadi saya menggunakan trik yang satunya, kalau kita harus mencari kata yang tidak sama. Cocok. Dot, era, place. Kayaknya kurang cocok ya. Sholat dulu mandi sana, Beb, sholat. Okay, now let's move on with this. Okay, the word favorite in line 3. Jadi di mana dia berada favorite? Line 3. Baris ketiga. Favorite is one ya. Jadi again guys, jadi most popular, Favorit. most delicious, best known, most recognized. Nah, yang manakah di sini yang cocok menggantikan kata favorite ya? Jadi again kita harus baca dulu konteksnya. Jadi the chili pepper, dia membahas tentang chili ya, merica. The chili pepper is native to the Americas, but nowadays it is found all over the world. It is an extremely popular spice in many cultures, and it's, in fact, the world's second favorite spice after salt. Jadi katanya chili pepper, merica itu merupakan alat bumbu yang favorit yang kedua setelah garam.
Garam. Okay. Mm-mm. Jadi kira-kira which one is the most suitable here to replace favorite? Apakah most popular? Most popular. Most delicious. The second most popular spice after salt? Cocok nggak kalau the most Most popular? Popular. Yes. Ya, anggaplah cocok ya. Nah, kalau yang lain disuruh apa cocok tidak? Kalau misalnya most delicious, the worst second most delicious spice after salt. Apakah garam ini enak dimakan? Kayaknya tidak ya. Enggak. The best noun, Bukan ya. makanan. Kemudian the second best noun spice, Best known. the best noun yang Best known. terkenal ya. Setelah salt, the most The recognized, worst species close species. paling dikenal juga artinya. Nah, antara C dengan D ini kayaknya dia mempunyai makna yang sama, jadi kemungkinan bukan ini jawabannya. Jadi yang Peppers. jadi yang paling cocok di sini adalah Most popular. most popular ya. Most popular. Kalau most delicious kayaknya tidak cocok. Nah, kemudian ini guys, misalnya Charlie dengan Delta ini best noun dengan most recognized, mereka mempunyai makna yang sama, jadi kemungkinan besar ini bukan jawabannya karena maknanya sama, ini best noun dengan most recognized. Jadi kemungkinan yang benar adalah alpha dengan berapa, dan kita cocokkan yang mana yang paling cocok di sini ternyata adalah alpha ya. Jadi most popular spice. Okay, well. Now, how about number 6? The word species in line 3 is closest in meaning to which of the following? Jadi, apakah dia plants, uses, types, or size? Tipas. Jadi, species. Species, where can we find? Tipas. Species of the word species.
chili peppers. Size appropriate. Okay, sorry guys, I got disturbance sedikit, ada gangguan. Okay, we continue. Yes, Yes, please. Mr. Okay, now we were in number. Jadi kata Six. spesies ya, kata spesies in line 3 is closest in meaning to. Jadi spesies, di mana dia berada? Maknanya. Baris ketiga. Baris ketiga. Ya. Species. Ya, 1, 2, 3. Spesies, here it is. Ya, jadi kemudian pilihannya plants, uses, types, atau size. Jadi kita coba ambil kata, coba kita analisa ya. Jadi plants kita gantikan dengan plant. Jadi there are more than 100 plants of chili peppers, some which are quite mild and others which are incredibly hot and spicy. There are more than 100 plants of chili peppers. Kalau uses, there are more than 100 uses of chili peppers. Cocok nggak kira-kira kalau uses? No. Kalau misalnya type, jadi there are more than 100 types of chili peppers, some which are quite mild and others which are incredibly hot and spicy. Kemudian size, there are more than 100 size. Kayaknya yang paling cocok di sini adalah Charlie. Charlie ya, type ya. Ya. Tipe. Jadi there are more than 100 types of chili pepper. Kalau misalnya plant kurang cocok, uses juga, kemudian size juga. The types yang paling cocok. So that's how to answer this kind of questions. And then number 8 in line 6 is Mild. Sorry, the word mild. Number 7 ya. So the word mild in line 4 closest could best be replaced by apakah strong tasting, cold, delicate tasting, atau amiable. Delicate tasting. Mild. Okay, well. Mild. Okay, mild in line 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is here. 6. Mild. Yeah. Line 4, 1, 2, 3, 4. Oh, here, yeah. Yeah. So let's read the context. Misalnya konteksnya. So there are more than 100 species of chili peppers, some which are quite mild and others which are incredibly hot and spicy. Nah, coba kita gantikan strong tasting. Jadi which are quite strong, kayaknya tidak cocok kalau strong ya, karena dia ada di sini. Mild dengan strong is kontras ya. Kemudian cold, which are quite cold, dingin, cocok enggak? No, dengan tidak.
Merica itu rasanya dingin. No. Kemudian are quite delicate tasting. Tasting. Yes. Oke. Ya, delicate itu sedang. Halus. Kemudian tasting rasanya. Jadi rasanya Sedang lembut. Sedang. iya, tidak terlalu kuat ya. Kemudian amiable. Terus amiable. Ada kata able. Dapat dirasakan. Jadi yang paling cocok adalah Charlie ya. Ini delicate tasting. Jadi rasanya yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu strong dan tidak terlalu lembut. So mild. How about number 8? Jam in line 6. So what can we see? Jam. 6. This is jam. Jam and jelly. So today chili peppers are used to spice a variety of food. Example salsa, meat and rice. This and even jam and jelly. Jadi jam di sini bisa digantikan dengan Jam in jam. Coba jam in line probably a type of chili, sejenis tipe sejenis cabai, bukan ya? Bukan. Something to eat, sesuatu yang dimakan. Makan. Something to wear, a container Jam. for chilies. Yang mana guys? Maybe Bravo. Apa ya? Something to eat ya. Something to Okay, and then the expression protect against in line 8 will best replaced by learn against, hunt for, flirt with, atau defend against. Kira yang mana yang paling cocok di situ untuk ya protect against. protect against. Where can we find it? It's here. So in addition, in Panama, these papers were used to protect against shark. Oh, jadi untuk Melawan. ya untuk melawan hiu ya, untuk melindungi diri melawan hiu. Jadi yang mana di sini yang paling cocok? Apakah lean against, hunt for, flirt with, atau defend against? Jadi yang mempunyai makna yang sama antara protect dengan adalah defend ya. Defend itu membela, sama dengan protect. Kalau lean, hunt, flirt, okay, well, they are not suitable. Okay, well, and then next. Now maybe we can skip this one. Let's try to do this one, guys. Coba kita kerja yang ini, yang skill 1 to 5. Oke, ini mulai dari pertemuan pertama tentang topik. Maybe here how many numbers we have got? Banyak ya. So many. 30 numbers, I guess. Oh, 27. Mana ya? Oke, enggak apa-apa, kita kerja saja sebagian. Maybe okay, well, guys. So now before we discuss it, I need you to do this one, number 1 until number 10. Coba kita kerja dulu 1 sampai nomor ya 1 sampai 9 ya. Halaman 186 Kak. Ya. So let's try to do this passage only. Satu saja dulu kita bahas. Kalau kita punya banyak waktu, kita bahas yang lainnya sebentar. Okay. So 9 numbers ya, 9 nomor. Nanti sebentar kita bahas, but I give you time 9 minutes anyway. Jadi 9 menit
and then after that we discuss. Oke, Mister. Jadi tidak perlu semuanya karena terlalu banyak, so we just do number 1 until number 9. 1 sampai 9 saja dulu ya. Yang mana? The topic shape and coloring. Friend from Differentiation in California. Good state of information. The state of California. Juga. Dulu breathtaking and then progress. Breathtaking. Taking in
Ya, finish guys. Dan Adikmu nanti kelas berapa ini adik? guys, finish. Hello? Time's up. Stop working, please. Yes, Mister. Okay, now let's see your answer. Number 1. Okay, let me start from, let me just invite you. Ibu Nur, what is your answer for number 1? So the topic of this passage is Bismillah, Charlie. Charlie, the breathtaking beauty of California. Are you sure? Yang lain? Yes. Charlie. Charlie? Others? Ibu pakai analisa atau pakai intuisi? Atau Pakai atau. Okay, well, now let's see guys. Coba kita analisa ya. Alpha. Okay, well, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Well, let's see. Charlie Delta. Okay, geographically. Jadi, again guys, when we are asking about the topic, so we just need to read the first line ya. Kita cukup baca baris pertama. Nah, kita baca di sini. Apa kata kuncinya? Geografi. Pertama geografi ya. Kemudian Geografi, ada ya. diversity. What is Oh. diversity? Diversity. No. itu. Diversity. Apa itu artinya diversity? Kemudian breathtaking.
Breathtaking. And then the Breathtaking state mempesona. coastline from north to south is no exception. Yeah. The state's coastline. Yeah. North to south. Okay, well, so this is the cue. Jadi secara geografi, diversity, breathtaking, coastline. Okay, well, so diversity. What is the meaning of diversity, guys? Perbedaan bukan? Perbedaan ya. Jadi perbedaan. Perbedaannya itu katanya breathtaking. Breathtaking means Mempesona. mempesona ya. Jadi apanya yang mempesona? Perbedaan apanya? Geography. Ya. Stating. Coastline-nya ya, what is coastline? Coastal. Kalau dari kata coastal area berarti daerah Garis pantai bukan? garis pantai ya. Jadi Iya, pantai. pantainya. Jadi katanya secara geografi California itu mempunyai perbedaan pantainya yang sangat mempesona. Jadi jenis-jenis pantainya itu yang berbeda-beda, sangat mempesona. Nah, kira-kira yang mana di situ? Berapa ya? Bravo ya, the variation of California's coastal geography. Jadi variasi sama dengan diversity ya. Alright. Ya, jadi coastal geographically dengan state coastline itu sama maknanya. So the answer is berapa ya? Oh, Well, how about number 2, Ibu Eni? Breathtaking in line 1. Kira-kira Bravo. maknanya sama dengan yang mana? Bravo. Bravo ya, amazing ya. Saya kira Amazing. gampang ditebak ini ya. Jadi kalau misalnya yang lain, misalnya breeding itu kayaknya tidak cocok, stolen juga tidak cocok, usual tidak cocok. Jadi yang paling cocok adalah amazing ya. Now, how about Ibu Patricia? Number 3. yeah. What is your answer? According to the passage, what measure 840 miles in length? The coastlines. Bravo. Ya, bravo. Bravo, Mr. Yang lain? Yes. Apa cari delta? Ya, Alpha Yang cari lain? delta. Bravo. Okay, well, let's see. The question is, pertanyaannya, Yeah. jadi according to the passage, what measures 840 miles in length? Jadi apa yang ukurannya 840 mil? 840 mil Garis itu yang pantai. ini ya. Jadi measuring 400 in length. Sure. Apanya ya, panjang? Jadi The coastline. oke, well. Berarti apa yang dimaksud dengan 840 mil di sini? Yang mana yang Mils. dimaksud? Apakah misalnya what is the option here? Sure. Ya. Oke, well, to find this, the answer of this, untuk mencari jawabannya ini kan masih, ini adalah merupakan pembahasan dari main idea ya. Yeah. Jadi again guys, jadi main idea itu selalu di awal kalimat, Paragraph. setelah itu adalah pembahasannya. Jadi otomatis yang ini measuring 800 miles ini dia membahas tentang kalimat yang sebelumnya. Jadi apa yang dibahas di sini Geography. adalah tentang coastline. Garis pantai. Garis Ya, pantai. coastline. Jadi garis pantai yang berada di mana? California. Di California. Iya. Iya, karena dia berada di California ya. Jadi the Oh, coastline di in California. Jadi the answer is Coastline. Alpha. Alpha. apa ya? Jadi Ya. again Ibu, kalau misalnya ya pertanyaan begini, jadi jangan mencari di kata setelah ini, karena yang ini dia menjelaskan
main idea yang sebelumnya, karena di baris pertama itu kan main idea. Baris selanjutnya itu adalah penjelasannya, alasannya bagaimana itu terjadi dan contoh-contohnya. Jadi yang dimaksud dengan 840 mil ini adalah coastline yang berada di State California. California. Okay, well, how about number 4? Choose land use. Apa ya? Number 4, Ibu Wahida, are you with us? Yes, Mr. Alpha. Number 4, what is your answer? Number 4. Alpha, Mr. The coast ranges are probably a flat, sandy area on the coast of California. Yang lain ada jawaban yang lain, number 4? Delta maybe. Hundreds of miles north of the cliffs. Okay. Coast ranges. Artinya apa tuh, Mister? Ya. Rentang pantai. Oh, tentang Ya. pantai. Jadi range itu range-nya tingkat-tingkatnya, tingkat-tingkat coast itu pantai, coastal area itu daerah pantai. Ya. Jadi tingkat-tingkatan yang ada itu di pantai itu apa itu maksudnya ya? Coba kita lihat. Thank you. Jadi, kata kuncinya adalah coast ranges. Coast ranges. Dia berada di mana? Ini ya coast ranges. Line 3. Di Delta berarti. The coast consists of the rock cliff of the coast Of the ranges. coast rangers. Jadi pantainya terdiri dari rock cliff. Clip. Apa itu cliff? Tebing. Tebing ya. Terjal. Kemudian rock Terjal. Tebing cliff. Jadi rock berarti bersusun. bersusun-susun ya. Jadi tebing yang bersusun-susun. Nah, kalau kira-kira yang mana cocok di sini? Kalau misalnya tadi Ibu pilih misalnya alpha, berarti ada dia bilang flat, sandy area. Kalau tebing berpasir enggak kalau tebing? No. Salah ya, Pantai yang karena berpasir. flat juga salah, flat itu datar, kalau tebing itu terjal ya. Sandy berpasir salah. Kemudian found in Southern California, ditemukan di bagian selatan California. California. Ini kayaknya tidak cocok ya. Letusan ini di utara. Kemudian tebing. Charlie, a series of mountains. Jadi Rangkaian susunan gunung. Kira-kira cocok enggak Rangkaian ini? gunung. Ya. Of miles. Kalau 100 of miles north of the cliffs. Jadi 100 of miles north of jadi ratusan miles di bagian utara klipnya. Di utara tebing. Di bagian utara tebingnya. Jadi kira-kira klip di sini sama dengan apa? Sama dengan mountain ya, tebing. Kalau tebing dengan gunung kira-kira sama. Sama. Sama ya. Kemudian rock dengan series sama ya. Rock itu berarti susunan tebing. Rangkaian Jadi pegunungan. Charlie ya. Charlie. Jadi tingkat-tingkat Charlie. pegunungan. Jadi dia statement di sini. Okay, about number 5. Ibu Erni, are you with us? Charlie. Harbor in line 4 are harbor. Pelabuhan. Apakah itu sama dengan pantai? Enggak. Harbor ya, the major harbor ya gini. Jadi dia bilang along the coastline there are 2 major harbors. Jadi harbor di sini adalah pelabuhan ya. Jadi yang mana pelabuhan di sini? Ports ya, Bravo ya. Jadi kalau cliff itu tebing, beach pantai, mountain gunung. Jadi yang cocok adalah port. Okay, well. About number 6, Ibu Wadi. Bravo. Ya, Bravo. Bravo. Yang lain? Jadi
ini secara tersirat ya. Jadi it is implied in the passage that Northern California. Jadi kata kuncinya adalah Northern California. Northern California berada di yang mana di sini? Northern California ini North California. Jadi katanya in the north and white sandy beaches in the south. Ya, ini kayak dia maksud. Jadi it is implied in the passage that Northern California akan terjadi di bagian utara ya. Jadi the coast consists of the rock cliff of the coast ranges in the north. Jadi the coast consists of the rock cliff of the coast ranges in the north. Okay, well. Nah, coba kalau misalnya Alpha has more beaches than Southern Lebih banyak California. pantai dari Has the Mempunyai same banyak type of pantai coastal as Southern. dibanding California Has bagian fewer selatan. major harbors than has a different coastal. lebih banyak pantai daripada in California Selatan. Oke, di sini dia bilang apa guys? Jadi the coastal consists of the rock cliff of the coast in the north and white sandy. Jadi di sebelah utara itu pantainya terdiri dari tebing-tebing ya, tebing-tebing. Apa susunan-susunan tebing-tebing. Sedangkan di bagian selatan itu adalah merupakan dia pantainya pantai berpasir. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua pantai tersebut berbeda ya. Jadi the answer is Delta. Has a different coastline from Southern California. Jadi dia mempunyai pantai yang berbeda dengan Pantai yang berbeda dari California Selatan. Okay, that's the answer. Apa number 7, Ibu Irma? Are you listening, Ibu? Ibu Irma? Halo? Oke, Ibu Irma kayaknya lagi memasak di dapur. Okay, well, now Ibu come back. Let's come back to Ibu Nur. Number 7, what is your answer? My answer is Delta. Okay, well, Delta. Let's see why Delta. According to the passage, where are the major harbor located in California? Ya, jadi where are the major harbor kata kuncinya. Oke, jadi kita lihat major harbor. Di baris keempat, Ya, Mister. major harbor. Di mana ini berada? Jadi along the coastline there are two major harbor. One in the north at San Francisco, the other in the south of San Diego. Berarti the answer is ya, dia berada di utara dan di selatan ya. Oke, that's right. Delta. The answer is Delta. Okay, in the north and in the south. Okay, that's right. Okay, in line 5, Ibu Eni. Number 8, in line 5, natural harbor are Delta. Yang lain? Bravo. Alpha bukan buatan manusia. Iya, oke. Delta, Bravo, Alpha, Charlie. Okay, well, natural harbor ya. Ini kita coba lihat natural artinya alami ya. Berarti ini natural kira-kira sama Pelabuhan maknanya dengan alami. Ya. Buatan manusia. Bukan iya, buatan jadi manusia. Natural itu berarti bukan buatan manusia ya. Dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa yang lain kayaknya tidak cocok. Oke. Misalnya constructed of natural materials terbuat dari materi yang ini Delta juga cocok sebenarnya, cuman kurang yang paling cocok Kurang ini pas. ya kurang pas ya. Oke. Always small in size, even shape. Okay, well, the last one. Ibu Patricia, number 9. Bravo Canyon. Ya, Bravo. Kenya, ya. Bravo, Ngarai. Which of the following geographical features is not mentioned in the passage ya? Jadi tadi ada cliff, ada beaches, ada harbor, yang tidak disebut adalah canyon ya. Canyon. Okay, that's good. Lumayan. Bravo, yes. Oke, dari 9 soal
Berapa benar Ibu? Aduh. 10. Iya, benar 1. Ada yang benar Hanya 10? 6. Oke, well, nanti sisanya teman-teman kerja di rumah ya. I mean, after Okay, Mister. sekarang kita lanjut ke selanjutnya because we have hari ini banyak PR-nya sebenarnya kayaknya. Oke, Iya. well. Enggak, Mister. Now next, Bagus. where question? Ya, sisanya dikerja sendiri and I will send you the key answer later on. Okay, now let's try this one. Jadi ini paling gampang kayaknya soalnya. Where in the passage? Karena kita tinggal mencari. Saya Dari pertanyaan. Okay, well, so where in the passage does the author mention what hits the water in a geyser? Jadi what hits the water in a geyser? Jadi apa yang memanaskan air? Okay, well. So number 1, where in the passage does the author mention what hits the water in a geyser? Jadi kata kuncinya adalah geyser. Interesting. Geyser ini kayaknya Geser. geser ya, digeser. Ini juga. Jadi a geyser occur when rainwater seeps to the ground and volcanic magma beneath the surface. Line 1. Hits it. Alpha. Jadi the answer is, yeah, what is the answer, guys? Alpha. Apa? Ya, jadi dia berada di line, Alpha. ya ini ya. Jadi 1 ini, dan 2. Ya. 1 and 2. the surface hit it. Jadi dia berada mulai dari sini ya, jadi geyser. Geyser Yeah, a occurs geyser. when rainwater seeps into the ground and volcanic magma beneath the surface hit it. Oh, jadi ini tentang air hujan yang jatuh ke tanah di bawah magma Gunung Merapi. Oh, yang di permukaannya memanas ya. Oke, well. Memanasi air. Oh, I see. Okay, so the answer is alpha. And number 2, the others indicate how often all faithful erupts. Oke, jadi pertanyaannya how often ya? Jadi seberapa sering all faithful erupts in. Jadi all 8 kata kuncinya adalah all faithful erupts. Coba kita cari di mana dia menjelaskan seberapa sering. All faithful itu di sini ya. Which erupt in a high arch of same about once an hour. Ini jawabannya ya. Berarti dia berada di line 5 dan 6. Ya, dia di line 6. Ada line 6 di sini, jadi line 5 and 6 ya. Okay, and where in the passage does the author state how long it has been since a volcano erupt in Yellowstone? Yes. Jadi where in the passage does the author state how long? Jadi pertanyaannya how long, berapa lama it has been since a volcano erupted in Yellowstone. Jadi volcano erupted at Yellowstone. Charlie. Yellowstone berada di mana? 74. Baris Yellowstone ya. ke-7, paragraf Jadi how long? 770.000 tahun ya. Jadi 5, 6, 7 ya, line 7. So the answer is Charlie ya. Charlie. I think this is simple guys. Oke, coba kita kerja yang sedikit menantang. 47. Let's try this one. Mana 1 sampai 10? Ini ya. Oke, well. Skill 1 sampai 6. Okay, well, now let's try to do number 1 until number 10 ya. 1 sampai 10. Coba kita kerjakan teman-teman. Baru kita bahas ya. Okay, I'll give you time 10 minutes, 10 menit. Jadi this passage is mainly discussed what?
Species. The water, the marine, the water, the discourse. Species.
No.
Okay, guys, are you done? Hello? Yes, sir. Hello? Let's discuss the result. Number 1, Sister. Ibu Nur, what is your answer number 1? Charlie. Charlie, are you sure? Yakin Ibu? Delta. Ya, Charlie. so this passage Charlie. mainly discuss, jadi ini menanyakan tentang main idea-nya ya. So we can find in the first line. Okay, so your answer is Charlie ya. Coba lihat why Charlie Bu. Kenapa Charlie? Coba kita lihat, the deer is a distinct animal easily recognized by the antler that adorned more species of male deer. Jadi ini dia berbicara tentang the deer ya, deer dan Rusa. by the antler that adorn more species of the male deer. Okay, well, so the answer is the antler of the deer, Deer. ya. Deer. Okay, how about Ibu Annie, number 2? The deer is called a distinctive animal because it, Alpha. yang lain? Alpha. Charlie. Okay, well, Charlie. Charlie. coba kita lihat kenapa dia disebut sebagai distinctive, binatang langka. So distinctive animal easily recognized by the, karena dari antlernya ya, Dari tanduknya. dari tanduknya. Ya, jadi tanduk rusa. Jadi by it, because it has antler. Antler. Okay, well. So Charlie, apa Ibu Patricia, number 3, what is your answer? Adorn in line 1 is close in meaning to? Adorn, apa itu Ibu? What is your answer? Oh iya. Alpha. Alpha, cover. Are you sure Ibu? Cover. Yang lain? Sure. My Bravo. answer is bravo. Adorned. Ya. Bravo. Coba Adorn kita ini lihat. hiasi. Menghiasi. Iya, adorn. Di mana dia berada. Oh, ini. Oke, well. And one. Jadi katanya by antler that adorn most species of male deer. Jadi yang menghiasi kebanyakan rusa jantan. Jadi kalau betina ada tanduknya katanya ya. Oke. Jadi dia ciri-ciri binatang rusa jantan katanya. Jadi the answer is decorate ya. Decorate. Menghiasi, bukan badar, bukan cover. Kalau cover dia menutupi, kalau hide menyembunyikan, badar mengganggu ya. Jadi decorate dia sebagai ciri khasnya. Okay, and then number 4, the word primarily in line 2 is closest in meaning to. Ya, Ibu Wahidah, are you with us? Charlie. Number 4. Charlie, Ya. Mister. Charlie Charlie, ya. Mister. Oke, Ya, saya kira ini Charlie. gampang, primarily sama dengan mainly ya. Mainly. Oke, tanpa dibaca kita bisa dapat mengetahui. And number 5, Ibu Wadi. It is not mentioned in the passage ya. Alpha. Alpha, are you sure Ibu? It is not mentioned in the passage that the deer uses its antler to battle other deer. Yang tidak Delta. disebutkan ya. Delta. Charlie. Charlie. Delta. Yang tidak ada disebutkan. Coba kita lihat apakah alpha berapa Charlie Delta ya, benar ya. Charlie. Mention. Menjadi seorang pemimpin. Ya, the antler are used by the male primarily to fight, untuk berkelahi ya. Ada berkelahi. Iya, tanduknya.
Ya, to battle ya, battle sama dengan berkelahi. Berkelahi. Berarti alpha betul ya. Kemudian Oke, iya. jadi bukan alpha jawabannya. Either for mate, Proclaim. either for mates or for leadership of the herd. Jadi untuk kepemimpinan, ada kepemimpinan ini Leadership. ya to get mate. Untuk mate itu untuk mencari teman. Untuk mencari teman lawan jenis. Kemudian to become a leader, Mencari leadership ya, untuk mencari jodoh katanya. Jadi the answer is delta ya, tidak ada delta di sini menjelaskan to climb branches. Oke, about Ibu Erni Agit, number 6. Delta. Delta, are you sure Ibu? In which month will a deer North America probably have short, soft, velvet antler? Jadi Musim. kapan di bulan berapa tanduknya itu pendek, lembut dan velvet? Di tengah musim dingin. Ya. Di mana di sini Musim. they generally lose their antler each winter and begin grow new ones in spring. In which month would they not have short? Jadi in the year. not suffer with velvet hair later in the year as the season progress. Season progress. Season progress berarti Desember. in the Di awal musim semi. iya di awal musim semi ya. Musim Akhir semi. tahun. Itu kenapa Oktober kan? Oke, kapan itu musim semi? Mei, Tonton tahu Miss. bulan Mei. Mei. Nggak tahu. Yang tidak tahu Miss. Nggak ada. Ya. Tapi tinggal dulu. Tahunya Ya. musim kemarau. Ya, Oh, kalau Oktober misalnya kapan semester? musim Desember itu Salju, salju. Winter. Salju. mulai Desember sampai Januari itu musim salju ya. 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 Desember sampai Januari itu kan Christmas. Berarti kalau Christmas itu musim salju. Iya, Berarti salju. Bravo dan Charlie bukan jawabannya. Charlie Oktober Alpha sebelum- dan Charlie. Sebelum musim salju biasa terjadi musim apa? Musim panas. Gugur. Yang mana duluan? Salju, salju. Semi kan? Sebelum musim salju musim apa? Gugur. Musim apa ya? Musim Musim semi gugur kali. ya? Semi. Gugur. Oh, kan ada musim gugur jadi. Gugur deh semi dulu. Semi Ya. setelah salju. Jadi semi dulu, baru gugur, baru Baru Semi dulu salju. baru gugur. musim Semi. panas ya. Terus semi lagi. Jadi Oktober itu dia musim Ya, Musim semi. panas. gugur. Oh, berarti Mei. Jadi Alpha. Mei musim Semi. Semi. Alpha. ya, alfa ya. Oh. Sabar Bu, sabar. Lumayan. Ya. Oke, kalau misalnya enggak percaya Ibu bisa datang ke Tinggal New York ya. Nanti buktikan apakah Mei itu musim semi atau bukan. The word velvet in line 5 could be replaced by Berarti. ya, Bravo. Alpha. velvet. Apa? Soft. Alpha. Alpha. Kalau red velvet itu Alpha berarti merah apa? lembut. Lembut ya. Oke, velvet itu Lembut, sama dengan Lembut. lembut. Oke. Lembut. How about number 8? The word solid in line 8, in line 6 could be replaced by solid. Leafy. Padat. Bravo. Kali. Bravo. Tipis. Kali. Iya. Coba solid, kita lihat solid berada di mana? Solid. Baris ke-6. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padat. To in solid. Ya, solid branches. Jadi the antler grow and harden into solid Oh, branches. berdaun. Iya, Charlie. 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 Jadi ingat ini apa namanya? Tanduk ya. Kira-kira tanduk berdaun atau tidak? Tidak. No. Tidak ya. Tidak. Yes. Berarti Livi itu berarti apa? Tin dengan ini itu sama maksudnya, berarti ini bukan jawabannya. Jadi the answer is alpha. Firm. Firm. Ya. What is the meaning of firm? Alpha itu Artinya apa, Mister? Ya. Bukannya perusahaan, Mister.
Oke, well, kalau dia Iya, di itu dalam perusahaan. dunia bisnis ya artinya firma Usaha. itu perusahaan ya. Kalau Iya. dalam pertandukan ya Bukan. maknanya bukan Pandukan dia perusahaan. kecil. Ya, Ini. Kecil. ya. Jadi kalau kecil itu yang tadi ini yang tini dengan Kecil. tini Tini. itu kecil. Kecil. Dengan tin itu tipis ya. Kalau firm itu artinya Kayak menjulang tinggi. Berdaun. Apa? Firm itu Oh. perusahaan. Perusahaan tanduk. ya perusahaan tanduk. Kalian suheng. Ya, sudah lewat 15 menit. Ya, Biar sudah semangat jadi. Enggak apa-apa. ya. Jadi firm means apa namanya? Menjulang. Oh, menjulang. Bilang tinggi. Seperti perusahaan yang besar itu menjulang tinggi. Ada. Jadi the answer is firm ya. Okay, well, and the next number 9. In winter the matures antler. Jadi nomor 8 apa jawabannya, Mister? Alpha. Alfa. Firm itu menjulang. Jadi Iya. dia tinggi. Oh. Iya. Menjulang tinggi. Oke. Kalau dia sudah Biasa. dewasa tadi ya. The word solid in line 6. In. Okay, in winter the mature antler yang sudah dewasa, Bravo. tanduk yang dewasa itu Jatuh dan membusuk ke tanah. iya, so the answer is come Bravo. off ya, jatuh ya. Come off. And the last one Alpha. alpha ya. Oke. Ada yang benar semua? Tidak. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang benar. Ada. 9? Ada. Oke. Well, sisanya 8. bisa dikerja sekarang atau nanti? Mister, nanti sudah Mister. Sudah. Ya? Sudah. Sekarang. Semangat. Sekarang Sekarang aja Mister saja, kerja Mister. bareng. Iya, oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau sholat dulu, silakan sholat. Sisanya dikerja. Nanti saya kirimkan kunci jawabannya ya. Siap, Mister. Sisanya yang ini bisa dikerja sampai nomor 30. Oke. Sampai nomor 30. Kemudian yang satunya tadi diselesaikan juga. Yang skill 1 sampai 5. Oh, iya. Ya. Siap, Mister. I will send you the key answer. Nanti saya kirim kunci jawabannya. Atau kita close saja. Let's close the meeting. So nanti saya kirim kunci jawabannya di grup because we are running out of time. Kita kehabisan waktu. Oke, Kerja and then yang mana, Mister? ya, Tadi, Mister. Kerja yang mana? yang lanjutannya tadi Ibu skill 1 13 sampai 6 20. dengan 1 sampai yang 5, skill 1 sampai 5 tadi diselesaikan juga. Nanti I will send you the key answer. Oke. Oke, Mister. Okay, so for your information also that this is the last materials, ini materi terakhir untuk reading. Jadi besok kita progress test ya. Baik, Mister. Bukan ya progress test tomorrow. Nanti hari Sabtu kita post test ya. Progress tomorrow test is- itu masuk apa, Mister? Post test semuanya. Materinya dari mana? Semuanya. Semua mulai dari listening, Reading. structure dengan reading. Ya. Buset ya. Di post testnya semuanya hari Sabtu. It will take around 2 hours. Nanti waktunya 2 jam. Nanti kita bikin kesepakatan kapan kita bisa, apakah pagi atau siang. Tapi bagusnya pagi supaya teman-teman masih segar semuanya. Oke? Oke. Well, guys, so that's it for today. Tolong dikerjakan tadi sisa latihannya. Nanti I will send you the key answer and we will meet tomorrow for the progress test. Besok progress test untuk reading. Nanti I will text you the material. Siap? So nanti diambil progress testnya yang di handbook. Oke, nanti I will text you. Okay guys, that's it for today. Thank you for joining the class. See you tomorrow and goodbye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kerja ya.